Je commence? Oui, volontiers. Je m'appelle Goran, je suis dépendant. Здравствуйте, меня зовут Горан, я зависимый. Je suis très nerveux là maintenant, hein. Я сейчас очень волнуюсь, нервничаю. Et je suis en même temps ému d'être en Russie, de vous donner mon expérience sur le parrainage. И я также очень тронут быть снова в Зуме в России и делиться моим опытом спонсорства. Pour être honnête avec vous, j'ai rien préparé. Чтобы быть честным с вами, я ничего не готовил. En fait, je voulais partager avec mon cœur comme je fais d'habitude sur l'expérience. Я решил делиться от сердца, как я это обычно делаю, когда речь идет о моем опыте. Je voulais vous dire aussi que je suis pas très bien parce que je suis en rupture affective en ce moment. Я сейчас не в лучшем состоянии, потому что нахожусь в разрыве отношений в Et данный donc, je suis момент. dans la souffrance et dans la tristesse en ce moment. Et je vais Я, essayer de partager honnêtement. я страдаю и я грущу и стараюсь этим честно делиться. Merci. Alors moi, ça fait 15 ans que je suis abstinent. Я 15 лет остаюсь чистым в J'ai абстиненции. eu, En 15 ans, j'ai eu 5 parrains. За 15 лет у меня было 5 спонсоров. Le premier, je l'ai gardé 5 ans. С первым я шел 5 лет, с первым спонсором я шел 5 лет. Le deuxième, je l'ai gardé 2 ans. Со вторым я шел 2 года. Le troisième, j'ai gardé 4 ans. Et celui-là que j'ai actuellement, ça fait 6 ans que je suis avec lui. С третьим я шел порядка 4 лет, а вот с тем, с которым я сейчас иду, с пятым, где-то порядка 6 лет. Et évidemment, le parrain que j'ai actuellement, ça fait 15 ans qu'il me connaît. И тот спонсор, с которым я иду сейчас по шагам, он меня знает уже 15 лет. Alors, j'ai fait un tour d'étape avec lui. Я сделал с ним круг шагов. Mon parrain a 32 ans d'abstinence. У него 32 года чистого времени. Et je me rétablis en fait en Suisse, à Genève. Je voulais te remercier, Constantin, aussi pour la traduction. И да, я выздоравливаю в Швейцарии, в Женеве. Он меня поблагодарил за перевод. Мы знакомы, я выздоравливал в сообществе. Я, кстати, на сегодня чистый 118 дней благодаря Богу программе Иван. Спасибо, что вы есть, помогаете мне выздоравливать. Я был чистый 11 лет, 2 месяца благодаря тому, что АН глобальное сообщество. J'ai juste brièvement dit mon parcours. Ah, d'accord, pas de souci. Alors avec mon parrain, moi je le vois en général, je le vois tous les 15 jours à peu près. С моим спонсором я встречаюсь где-то каждые 2 недели. Je reste 2 heures avec lui. И я с ним провожу где-то 2 часа времени. Et je travaille mes étapes par morceau et je les partage avec lui. И я работаю шаги по частям, то есть отрывок за отрывком, часть за частью с ним. C'est vraiment le moment pour moi d'être avec lui, d'être privilégié, et puis cet amour qu'il m'apporte à chaque fois quand je vais le voir. И это время, оно действительно очень привилегированное для меня, очень ценное. То есть это та любовь, которая циркулирует, что ли, между нами, когда мы общаемся. Et je trouve qu'il a beaucoup d'humilité, d'être humble avec moi. И я считаю, что у него очень много смирения и скромности, когда он общается со мной. Puis on a un amour inconditionnel tous les deux qui est vraiment voilà, que je ne trouve nulle part ailleurs, quoi. И у нас вот есть эта любовь, как сказать, безусловная любовь, которая необходима нам как зависимым. D'ailleurs, je te considère comme parent aussi. Quand j'ai démarré mon rétablissement, chacun que j'ai entendu dans la fraternité et que j'ai accepté était comme un parent pour moi. Donc, tu es vraiment, je valorise D'accord, merci. notre temps.
Я бы сказал, что он для меня тоже как спонсор, потому что каждый, кого я воспринимал тогда, когда у меня не было спонсора, помогали мне выживать. Voilà, désolé. Je t'en prie. Alors quand je travaille mes étapes avec lui, en fait, mon parrain me connaît entièrement, mais il connaît tous mes secrets en fait. Je lui ai tout dit, mes secrets en fait. Мой спонсор, он знает все мои секреты. Это очень важно. То есть я с ним делюсь всем сокровенным. Et j'ai beaucoup travaillé en fait. Aujourd'hui, je travaille mes défauts de caractère, donc l'égocentrisme, mes peurs, où j'en suis dans ma vie de tous les jours. И я с ним сейчас прорабатываю мои дефекты характера, эгоцентризм, как они у меня проявляются ежедневно. J'essaie toujours avec lui de mettre des rituels en fait sur des points qui sont comme l'égocentrisme ou sur l'affectif. И я стараюсь с ним выделять вот эти вот моменты, которые очень важны, которые касаются эгоцентризма или эмоционально значимых отношений, то есть там, где возникает большое эмоциональное напряжение. Et j'essaye en fait de m'ouvrir à l'extérieur parce que je suis très très renfermé à moi-même en général et je m'isole beaucoup et je suis assez compulsif dans le sport actuellement. И я стараюсь открываться навстречу внешнему миру, потому что у меня есть тенденция, как у зависимого, замыкаться в себе, замыкаться на каких-то компульсивных вещах. Сейчас это спорт и idem souvent. Et c'est vrai, quand je suis avec lui, je suis vraiment privilégié. C'est là que je vois vraiment réellement comment moi, aujourd'hui, je vis dans mon établissement. И вот эта вот привилегия, ценность отношений между спонсором и подспонсором заключается в том числе в том, что я вижу благодаря ему, насколько я прогрессирую в моем выздоровлении. Parce que je suis dépendant, je suis dépendant et voilà quoi, je peux partir dans tous les sens quoi. Aujourd'hui, j'essaie d'être cadré en fait avec ces travail d'étape et avec lui en fait de me cadrer dans ma vie professionnelle et dans ma vie familiale. Вот, поскольку я зависимый, я могу быстро потерять, что ли, рамки, в которых я могу нормально жить. Он мне очень помогает выставлять эти рамки, держать эти рамки в том, что касается моей профессиональной деятельности, моей семьи. То есть в этих сферах у меня есть поддержка благодаря выздоровлению. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, après 15 ans d'abstinence et après un tour d'étape, je travaille sur l'affectif avec mes enfants parce que j'ai du mal à donner de l'amour à mes enfants aujourd'hui, comme j'en ai pas eu quand j'étais petit. Trois tours des étapes, tu as fait? J'ai pas tout à fait. Ouais, j'ai dit après mon tour d'étape, en ce moment, je travaille au niveau de l'affectif avec mes enfants parce que j'arrive pas à leur donner de l'amour comme je peux leur donner à un père normal, quoi. En fait, c'est ça. Не суть сколько кругов шагов. Сделав круг шагов, в этом круге шагов я работаю в основном над отношениями с детьми, то, чего мне не хватало мне от моих родителей. Pareil chez moi. Et j'essaye en fait de mettre en place avec lui aujourd'hui pour penser à mes enfants, à les appeler plus régulièrement et les prendre. И благодаря спонсору, благодаря моим отношениям со спонсором, я стараюсь больше общаться с моими детьми и больше брать их к себе на побывку, то есть больше времени с ними проводить. Parce qu'aujourd'hui, je sens la souffrance que j'ai aujourd'hui, le fait de ne pas m'occuper de mes enfants. Потому что на сегодня я прямо вот ощущаю этот уровень страданий, который у меня возникает, когда я не занимаюсь моими детьми. C'est même pas le mot de s'occuper de mes enfants, c'est leur donner de l'amour comme je devrais leur donner comme un père normal. Вот, это опять же в рамках спонсорства, да, потому что я как отец, я спонсор,
во всех сферах жизни моего ребенка. То есть я стараюсь отдавать вот эту любовь безусловную, как любой нормальный отец. Et j'écoute souvent les suggestions de mon parrain. И я в этом плане часто очень слушаю рекомендации моего спонсора, принимаю их. Par rapport à mon parrain, j'ai entièrement confiance à 100% avec lui. Относительно моего спонсора, я ему на 100% доверяю. То есть у меня к нему полное доверие. Et j'ai une confiance totale avec lui. C'est que pour moi, c'est comme un père. То есть у меня к нему уровень доверия как к отцу, как к моему отцу. Et c'est marrant, je crois que c'est la seule personne à qui je ne mens pas. И что удивительно, это, наверное, единственный человек, которому я не вру. Je crois que c'est la seule personne avec qui je suis le plus honnête. Это единственный человек, pardon, единственный человек, с которым я полностью честен. Parce que je sais, en fait, le fait d'être honnête avec lui, c'est là que je me rétablis, quoi. И вот именно в этой точке, когда я с ним честен, вот именно там я и выздоравливаю. Alors, je suis pas parfait, hein, je fais de mon mieux. J'ai toujours essayé de faire mon mieux dans mon rétablissement. Вот. Я не совершенен, то есть я просто стараюсь делать лучше, насколько это возможно, хорошо в моем выздоровлении. Et c'est vrai qu'avec le travail des étapes avec lui, ma vie voilà, a beaucoup changé. И благодаря работе по шагам с моим спонсором, моя жизнь, конечно, очень сильно изменилась. То есть вот этот двусторонний процесс. Et c'est vrai que mes défauts de caractère, ben, ils sont là, mais je les sens moins que le début. И вот в этом процессе мои дефекты характера, они никуда не делись, но я их меньше ощущаю, что ли, то есть они меня меньше беспокоят. Et évidemment, il y a des périodes où je vais mieux, puis il y a des périodes où je fais que des conneries, quoi. И да, есть периоды, когда мне лучше, а есть периоды, когда я делаю глупости. Et je cherche toujours de m'améliorer, en fait, quand je vais le voir. И одна из главных целей вот в отношениях с моим спонсором – это улучшать себя. То есть каждый раз, когда я к нему обращаюсь за помощью, я стараюсь расти. Voilà, comme en ce moment, je souffre beaucoup et par rapport à un rapport affectif, il est là, il est présent et puis. Ну вот как пример, я сейчас нахожусь в разрыве отношений, и он меня очень поддерживает своим присутствием. То есть он здесь, он рядом со мной, он помогает мне проходить этот период. Et en fait, je l'appelle pas beaucoup. Malgré ce qui m'arrive, je n'ai pas le réflexe aujourd'hui d'appeler mon parrain tous les jours, par exemple. И на сегодня я не звоню ему там каждый день, у меня нет на сегодняшний день рефлекса звонить ему каждый день, то есть мы поддерживаем какие-то отношения, которые мы уже выработали. Je trouve que plus les années passent dans le rétablissement et je trouve que j'ai pas le réflexe d'appeler en fait. T'as pas de réflexe d'appeler au fil des années? Non, voilà, c'est ça à peu près. Non, plus les années passent et plus j'ai moins de réflexe à appeler mon parrain, quoi, dans les moments difficiles. Oh. И с течением лет у меня этот рефлекс звонить ему в трудные моменты пропадает. Я не знаю, тут ремарку добавлю мне. J'ai peur quand tu dis ça. C'est vrai. En tout cas, est-ce que c'est le moment de parler de mes filleuls? Parce que moi, j'ai pas eu beaucoup de filleuls. Он спрашивает, как насчет подспонсорных? Oui, à mon avis, bien sûr. C'est ton expérience, c'est comme tu veux. Mon expérience, ouais.
Alors, dans mon établissement, j'ai eu 2 filleuls en 15 ans. За 15 лет у меня было двое подспонсорных. Alors, je sais pas si c'est ma tête, je leur fais peur, Я не знаю, я ли им внушаю страх, то, как я выгляжу. mais j'ai pas de Ладно. chance avec mes filleuls, hein. Но мне немного не повезло с моими подспонсорами. En tout cas, les deux que j'ai eus, je les ai eus pendant 2 ans. Двое, вот, которых я их вел на протяжении 2 лет. Et pour moi, c'est une belle expérience d'être parrain pour avoir des filleuls. И для меня это был замечательный опыт быть спонсором для моих подспонсорных. Parce que quand je suis avec eux, je travaille aussi mes étapes. Потому что когда я с моими подспонсорными, я тоже работаю, прорабатываю мои шаги. Et je peux juste leur dire mon expérience et avec mon cœur et leur apporter l'amour que je peux leur donner. И я могу просто делиться моим опытом от всего сердца и таким образом тоже отдавать любовь. J'ai un filleul qui s'est suicidé, il avait 23 ans. У меня был подспонсорный, который покончил с собой, ему было 23 года. Ça m'arrive souvent de penser à lui, je suis allé à son enterrement. Я частенько думаю о нем, я ходил на его похороны. Et je me dis que la maladie, elle est terrible. И я говорил себе, что да, эта болезнь, она ужасна. Et je pense souvent à lui. Я часто о нем думаю. Je me suis toujours posé la question si je pouvais l'aider plus. И я часто себе задаю вопрос, мог ли я ему помочь больше. Donc, c'est les deux autres filleuls que j'ai eu pour aujourd'hui. И вот еще двое подспонсорных, которые у меня были до сегодняшнего дня. Peut-être toi, Constantin, tu seras le troisième. Может, я стану третьим. Je serai. Voilà, je sais pas trop quoi dire par rapport à mon expérience de parrainage, mais en tout cas, j'ai un parrain qui est sensationnel. Я не знаю, что еще там сказать вам на тему спонсорства. Но одно могу сказать точно, у меня феноменальный спонсор. Et c'est vrai que ça fait depuis l'histoire du Covid, du premier confinement, je ne travaille plus mes étapes et je le vois plus. Но вот с момента ограничений, связанных с ковидом, карантина, самоизоляции, мы не встречаемся вживую. Et pour vous dire, ça me manque de pas le voir parce qu'il est en Suisse, à Genève, et moi je suis en France. И мне не хватает вот этого момента встреч с ним вживую, потому что я во Франции, он в Швейцарии. Pardon? Désolé de t'interrompre, vous vous connectez par Zoom, par WhatsApp? Ouais, on se connecte par Zoom, par téléphone. Ouais. Но мы на связи в Zoom и по телефону. C'est vrai qu'on traverse une période difficile en ce moment. Правда в том, что мы сейчас проходим трудный период. Ouais, là, je dis, mon ami, merci beaucoup d'être là, de partager ton expérience, parce que vraiment, j'ai oublié ce que c'est, ce que vous traversez durant cette période avec le lockdown, etc. Quand je parle à mes parents qui sont en Europe, j'imagine ça parce qu'à Minsk, je fréquente les réunions 100% physiques tous les jours, quoi. Я сейчас выразил сочувствие, потому что я представляю, насколько это трудно быть в самоизоляции. У нас в Минске этого, слава богу, нет. То есть я хожу на 100% на живые собрания каждый день, там с маской и прочее. Voilà, merci. J'arrête là ou je continue? Oui, continue, s'il te plaît. Je voulais juste dire que pour moi, le parrainage dans Narcotiques Anonymes, c'est une des plus importantes aujourd'hui d'avoir un parrain dans Narcotiques Anonymes.
Я вот на что еще хочу обратить внимание, быть со спонсором и вообще заниматься спонсорством – это одна из главных составляющих процесса выздоровления у анонимных наркоманов. Et ce qui est bien, c'est que je peux l'appeler quand je veux, il est toujours là, quoi, présent, quoi. И что хорошо, я могу ему набрать в любой день, он всегда на связи, всегда доступен. Alors, ce qui est marrant, c'est que je l'appelle quand je vais mal. Quand je vais bien, je l'appelle jamais. И что смешно, ему звоню, когда мне плохо, а когда мне хорошо, я ему не звоню. Mais bon, l'essentiel, c'est d'avoir mon parrain et de continuer à travailler les étapes avec lui et de faire de mon mieux, de m'améliorer de mon mieux. Что важно, на мой взгляд, это быть с хорошим спонсором, идти по шагам и расти, то есть развиваться, расти духовно. Alors, je ne sais pas si je vous ai fait un beau partage, mais comme je suis triste et je suis dans la souffrance par rapport à l'affectif, Вот я не знаю, хорошо ли я поделился опытом, но я сейчас страдаю из-за вот этого разрыва эмоционального. Merci beaucoup. je voulais juste vous partager avec mon cœur. Я просто очень хотел делиться от моего сердца. Merci beaucoup, Goran. Désolé encore de... Merci, j'ai l'émotion qui monte. Ouais, merci, merci de m'avoir écouté. Спасибо, что послушали. Спасибо, merci d'avoir partagé. А дальше как, ребят, девчат, вопросы или какой у вас формат? Извините за... Спасибо, Костя, за перевод. Спасибо, Горан. Goran, for your speech. It was really interesting, very simple, interesting experience. We have a bit time for the questions, so if you don't mind, you can... Ну, в смысле, Олег, почему нет? Потому что как бы какая-то часть спикерской, она была на перевод, поэтому да, у нас есть немножечко время позадавать вопросы. We have a bit time to ask questions, if you don't mind. So if someone wants to ask a question, you can take your time. То есть, если кто-то хочет, можете позадавать вопросы, ребят. Si tu as le temps pour quelques questions encore. Non? Oui, il n'y a pas de problème. Hein. Je peux rester avec vous, il n'y a pas aucun problème. Merci. Да, бывайте вопросы, ребят, еще. Да, and the first question from Алексей. Алексей, добро пожаловать. Да, ребят, всем привет, Алексей Зависимый. Кость, тебе спасибо, Горан, спасибо. Кость, спроси, пожалуйста, про техническую часть. Как вот технически он работает с подспонсорами по шагам? То есть он как-то настойчив или он просто рассказывает, как он делал? Вот этот момент. Voilà, Alexei te remercie pour ton partage. Et sa question est, techniquement, comment tu le fais ou tu l'as fait avec tes filleuls? Est-ce que tu leur imposes des tâches ou est-ce que tu partages simplement ton expérience des étapes? Comment tu le fais techniquement au niveau des tâches à accomplir? Moi, je leur demande rien à mes filles, mais je leur demande de travailler des étapes régulièrement. Я ничего им не устанавливаю жестко, да, просто одна рекомендация – это регулярно работать по шагам. Et voilà, justement, comment tu les guides par les étapes? Par le guide des étapes ou juste ton expérience Non, par le guide des étapes et puis par mon expérience aussi. Après, c'est au feeling avec mes filleuls, tu vois. То есть, ну да, это и по руководству, работе по шагам, и исходя из моего опыта, а дальше там с точки зрения чувств, как проработка. Ce que je veux dire, c'est que Narcotique Anonyme, c'est libre. Ils font ce qu'ils veulent. У нас же свобода, то есть, в принципе, они делают в итоге, что хотят для своего выздоровления.
Да, спасибо. Следующий вопрос от Саши. Next question from Александр. В первую очередь спасибо, Костя, спасибо, Горан. Как бы у меня такой вопрос, вот Горан делился, да, под спонсорным, которым погиб, да, от нашей болезни. У меня тоже был такой опыт, когда подспонсорные падали, и один погиб. Как он справился вот с этой... Как бы для меня лично это серьезная душевная травма была, и я в какой-то момент даже вот как-то пришел к такому заключению, что я неправильный спонсор. То есть, недостоин быть спонсором. То есть, как он справился с этой ситуацией? C'est une belle... Grand, merci beaucoup pour ton partage. Désolé pour... comment dirais-je. Voilà, la question est, comment est-ce que tu as traversé cette période quand ton filleul s'est suicidé? Parce qu'Alex, elle a eu aussi l'expérience des filleuls qui ont rechuté. Il y a quelques-uns qui sont morts, qui sont décédés. Et comment est-ce que tu as traversé cette période dure émotionnelle? Qu'est-ce qui t'a aidé? Alors, c'était un moment difficile, surtout à l'enterrement. Mais ce que je me dis aujourd'hui, est-ce que j'ai fait de mon mieux pour l'aider? Est-ce que j'aurais pu faire autrement? Mais je suis rentré dans l'acceptation, en fait, de la maladie. Да, трудный был период, особенно в похоронах было трудно. Я, по сути, вошел в состояние принятия и таким образом пережил. Да, спасибо. Спасибо. I think that's it. This is the answer for the question, right? Okay. Merci beaucoup pour d'être là. De rien. Спасибо.